हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड क्लासेस। तो आम जो करेन्ट अफेयर सीरीजटा नहीं आसुले प्रतिदिन 30टा वीकली आसला से सीरीज कंटिन्यू होगी आसुची। तो यहाँ नवेम्बर 8 रु 15 भितर थिबा 30टा इंपोर्टेंट एमसीक्यू जोटा कि करेन्ट अफेयर रिलेटेड जोटा कि तुम सब एग्जाम पाई इंपोर्टेंट। तो ता पूर्व दुटा छोट छोट अनाउंसमेंट। प्रथमटा है जे ओ ट्रिपल एस जो एग्जाम हवा जाऊँ 28 से 41 पोस्ट पाई तार मॉक टेस्ट आपण मैंने हमको कांटेक्ट करी हम नहीं पारे जो थरे कि आपण एफिशिएंसी चेक कर परिबे कना सिमिलर पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चंस होची। तो देले एफिशिएंसी सेतरे बढ़िबो, आपण केते कोन रखुचन स्कोर करचन सेटा निजे जानि परिबे आ आपण एफिशिएंसी भी बढ़िबो। तो एई नंबर रे कॉल करके आपण माने जॉइन कर परिबे। 15टा फुल मॉक टेस्ट रहउची। तो एमती की टेस्ट सीरीज रहउची। तापरे आ गोटे होची हमरो जो एसआई बैच रो जो क्लास गुडा पुलिस एसआई जोटा थिला तार एग्जाम जो होची आ कंटिन्यूअस जो एग्जाम हबो तार आगु जो एग्जाम रहउची तार सब 15 नवंबर रु तार क्लास स्टार्ट होची हमरो भुवनेश्वर ब्रांच रे 9 रु 6 पीएम भितर। तो एटा आपण जॉइन कर परिबे नंबर रु कॉल करी। तो आगुआ प्रिपरेशन कले एग्जाम पाई बेटर हबो। तो एथरे फोन करिक जॉइन कर परिबे। तापर हम जो डायरेक्टली क्वेश्चन को Google Doodle celebrate the 104th birth anniversary of Dr. Kamala Randev. What was her profession? कौन था तांको प्रोफेशन तांकरी जो 104तम बर्थडे को हम पालन करछन। तो से जने बायोलॉजिस्ट थिले। तो से प्रथम कोन करथिले ना कैंसर सेल और भाइरस भितर कोन रिलेशनशिप रहउची सेटा को से माने तारे ऊपर रिसर्च करथिले। तो रिमेंबर सी वाज ए बायोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया। तो तापर जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 को two parties of which state have decided to stage a protest on November 14 in demand for separate state. को स्टेट रो दीटा पार्टीज गोटे होची। तो आंसर है ए त्रिपुरा। त्रिपुरा रो इंडिजिनियस पीपल फ्रंट त्रिपुरा जोटा रहउची से चाहूची सेपरेट स्टेट डिमांड करिया चाहूची। इलेक्शन पूर्व तांकर एजेंडा या रखिया को माने चाहूची। तो सेत में तो तार फुल फॉर्म है इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ये ऑर्गेनाइजेशन टा पर्टिकुलरली तार जने राजनीतिक दल भी ये होची सेटा गोटे इलेक्शन एजेंडा करिया को चाहउछन। तो त्रिपुरा डेटा रिसेंटली होची सेपरेट स्टेट डिमांड चलची। तापर जो क्वेश्चन नंबर 3 को Which nation has finally opened its border to fully vaccinated international travelers after 20 months? के होची संपूर्ण भाव वर्तमान अन्य इंटरनेशनल ट्रावेलर माने जे तांको देश को जाउछंती समस्त पई वर्तमान फ्री कर देछि। आगु रेस्ट्रिक्शन थिला कोरोना हेतु। तो रिसेंटली सेटा होची यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आंसर है। तापर जो क्वेश्चन नंबर 4 को When did the 4-day long छठ पूजा सेलिब्रेशन begins? तो 4 दिन रो जो छठ पूजा जोटा हुए छठ पूजाटा मन रखिथिबे जे सब बेले दिवाली रो 7 डेज परे हुए छठ पूजा। एटा मुख्यतः जदि पचारछे राज्य अनुसार फेस्टिवल पचारे को अंचल कोडा सेलिब्रेट हुए जेमति कि तुमरो मणिपुर रे हुए चेरी ब्लॉसम ए सब टाइप रो फेस्टिवल। अरुणाचल मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट रो जो फेस्टिवल गुडा ताको पकै थाए। तो सेमति ये होची जो फेस्टिवल एटा तीनटा स्टेट रे नॉर्मली सेलिब्रेट हुए। गोटे होची उत्तर प्रदेश, सेकंड हला तुमरो झारखंड, थर्ड हला होची बिहार छठ पूजा हुए। तो 7 डेज आफ्टर दिवाली दीपावली रो। तो एटा नवंबर 8 को हेतला। तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 5 को Which state government has approved the creation of a new Eastern West Khasi Hills district? Eastern West Khasi Hills एटा को स्टेट गवर्नमेंट ये करछि। तो मन रखियो मेघालय। आंसर हला मेघालय कोनाड सांगमा होजन तांगरो चीफ मिनिस्टर मेघालय रो। तारा मन रखिए। तापर जो हमें क्वेश्चन नंबर 6 को The first tour of Sri Ramayana Yatra train began from which city? को सिटी रो श्री रामायण यात्रा ट्रेन प्रथम स्टार्ट होची। तार प्रथम टूर स्टार्ट होची को सिटी रो। तो मन रखिए आंसर हला न्यू दिल्ली। सी न्यू दिल्ली होची तार आंसर। न्यू दिल्ली स्टार्ट होची। वीडियो टी को भल जदी भल लागतो तार वीडियो टी को लाइक कर दोथबे एवं मोर प्ले लिस्ट रे जाइंगिरी सबु मंथ रो वीकली वीडियो गुडा को देखि परिबे क्रमश फॉलो करके। आ हम ऐप टी को निश्चित भाबे डाउनलोड करिवे। सेथरे आपण
ସବୁ PDF ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ା ପାଇପାରିବେ। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को। Which world leader was awarded the prestigious Padma Vibhushan Award 2021 for his contribution in the field of public affairs? किए पाइछन्ति जण वर्ल्ड लीडर ये होचन तुमर शिंजो आबे। ये तुमरो फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर थिले, जापान रो प्राइम मिनिस्टर थिले। ही वाज ए गुड फ्रेंड ऑफ नरेंद्र मोदी। आम प्रेमकर जन बहुत भल सांग भी। तो मन रखिया से जापान रो पूर्वतन प्रेम थिले। ताको कोटे रोग हवा द्वारा से वर्तमान आ नाहंती, माने अन्य जन अछंती योशिदा अछंती वर्तमान प्रधानमंत्री। तो यांको दिया है जी पद्मश्री। पद्मश्री ऑल्सो इज द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। थर्ड होची पद्म भूषण, पद्म विभूषण होची सेकंड। तो मन रखथिबे पद्म अवार्ड्स रहेगा। तापर जिवा क्वेश्चन नंबर 8। Which Indian city has joined UNESCO's Creative Cities Network 2021? को इंडिया सिटी? तो जम्मू काश्मीर सेटा राज होची कोन? श्रीनगर। तो आंसर मन रखियो श्रीनगर। ए जो शिकारा अछि, शिकारा माने लेक रे, डाल लेक पाखरे डंगा भळा है कि स्ट्रक्चर भळा है कि घर भळा एमती तार ऊपर स्ट्रक्चर हेतियो, तादरे सब कारुकार्य भी नाना दी प्रकार हेतियो, सेटा चलै जाने एटा शिकारा कह जाय। तो श्रीनगर को वर्तमान यूनेस्को रे ये करा जाय। यूनेस्को रो हेडक्वार्टर कोठी अछि? फ्रांस पेरिस। एटा भी मन रखियो, पेरिस रे तार हेडक्वार्टर अछि। तो क्रिएटिव सिटीज होची 2021 में ताको ये करा अछि। तापर जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 9 को। Which state retained its top spot in the National Logistic Index? National Logistic Index रे हमें दि चारटा जिंस कंसीडर करा जाय, जेमति कि अवेलेबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस प्रोवाइड, एई सब जिंस लाइक सब स्टेट गुडा को रैंकिंग करा जाय। तो सेतरे लीड रे तुमरो टॉप के करछि? गुजरात। मन रखियो आंसर डी गुजरात। भूपेंद्र भाई पटेल होचंदी तार सीएम। आचार्य नरेंद्र देव ये होचन तार आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत होचन तांगर गवर्नर। एटा भी मन रखियो इम्पोर्टेंट। तापर जिवा में क्वेश्चन नंबर 10 को। Astronaut Wang Yaping became the first woman from which country to work in space? वांग यापिंग ये को देशर एस्ट्रोनॉट थिले? तो मन रखियो आंसर हला बी चाइना। चाइना रो देखा है जी तुम से जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जोटा कि तुम महाकाश विजिबल करा जाए। तो मन रखिया भाई। तापर जिवा तापर और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आछी केतटा। तो एगुडा को रिसेंटली एग्जाम जा आछो सेतर इंपोर्टेंट, तो निश्चित भाबे देखिए। तापर जिवा क्वेश्चन नंबर 11 को। When is National Legal Service Day observed? National Legal Service Day को दिन? तो November 9, 9th November is observed as the National Legal Service Day। तो एटा भी मन रखिबे। तापर जिवा हमें क्वेश्चन नंबर 12 को। Who will become the first Indian celebrity to have his own digital avatar in a game based metaverse? गेम रे माने जेमति हमें ऑनलाइन गेमिंग कथा कहउछन, वीडियो गेमिंग टाइप रो, सेतरे तांकर गोटे अवतार सेतरे रखा जिवो, माने तांकर ये को नै कि। तो किए से प्रथम होचंदी तुमरो कमला हसन। तो मन रखंतु कमल हसन होचंदी से स्टार। तापर जिवा हमें क्वेश्चन नंबर 13 को। Which state government has launched the Shramik Mitra scheme to provide benefit? Shramik Mitra scheme को to provide benefit to construction worker। construction worker मान को benefit provide करिया पई श्रमिक मित्र स्कीम को स्टेट द्वारा लॉन्च होची। तो मन रखन से होची दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द सिटी जोटी के स्टार्ट होची प्रथमे तमरो केंद्र शासित अंचल जोथि श्रमिक मित्र स्कीम माने से लॉन्च करछन दिल्ली गवर्नमेंट, जोथि मुख्यतः भाबे काको फायदा हबो जो माने श्रमिक जो माने कंस्ट्रक्शन वर्कर थांती, माने कंस्ट्रक्शन वर्किंग रे योगदान करथांती, सेमानकु एटा सहाय हबो। तो एटा दिल्ली गवर्नमेंट रो स्कीम। तापर जे हमें क्वेश्चन नंबर 14 को। What is the name of the Eiffel Tower sized asteroid that is heading towards Earth in December? December रे गोटे एस्टेरॉयड आछी अर्थ आडू आछी। तापर धीरे धीरे जेतेबेले से हमरो माध्याकर्षण बल सहित जाईकरी आसीबो, पाखु आसीबो, तो हम माने पृथ्वी आडू आकर्षित होइकरी आसीबो। तो से एस्टेरॉयड टी कोन ता ना से पजाउचंती, एटा कोन ता ना? इफिल टावर साइज भला होची तार साइज टा। फ्रांस रे इफिल टावर अछि तारि भला साइज रो। तो 466 निरस एटा होची तार ना। एटा देखंतु एस्टेरॉयड।
ଏ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟେରଏଡ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉଠି ଆମେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାର୍ସ ରୁ ଜୁପିଟର ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ସୌର ଜଗତରେ ମାର୍ସ ଆଉ ଜୁପିଟର ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଷ୍ଟେରଏଡ ଏଗୁଡାକ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅବଶେଷ, ମାନେ ଆମେ କହିବା ଅ, ଅବଶେଷ ଅବଶେଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପର, ଯୋଉଟା କି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମାନେ ଭିତରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତା ରେଞ୍ଜରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡା ସେଠିକି ଟାଣି ହେଇକି ସେ ଗ୍ରହକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ପଥର ଟାଇପର ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କୁ। Which nation has delivered the largest and most advanced warship to Pakistan? କିଏ ଦେଇଛି? ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦିଟା ହିଁ ଯୋଉ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଡେଞ୍ଜର। ଗୋଟେ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଚାଇନା। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ନଟ୍ କମ୍ପିଟିଂ ୱିଥ ପାକିସ୍ତାନ ଏନିମୋର, କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ରସା ତଳକୁ ଯାଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି। ତ ଚାଇନା ହିଁ ଯୋଉଟା କି ଅଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ତା ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଇନା ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଓନ୍, ମାନେ ତା ନିଜର ଇଏକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ, ନିଜର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କଣ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ, ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ମୋଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ୱାରସିପ୍ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ପାକିସ୍ତାନ ନାଭି ଏମିତିରେ ବହୁତ ନେଭି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ତ ସେଥିରେ ତାକୁ ସହାୟ କରିବାକୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଦଉଛି ଆଉ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା ସି, ଚାଇନା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କୁ। Who has been appointed as the next chief of naval staff? Next chief of naval staff କିଏ? ତ ଆର୍ ହରି କୁମାର, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆର୍ ହରି କୁମାର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇମେଜ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ହେବେ ନାଭି ଚିଫ। ଆ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କରମବୀର ସିଂ, ଆଡମିରାଲ କରମବୀର ସିଂ। ତାପରେ ଇଏ ହେବେ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟୋଟାଲ ନେଭିର ହେଡ୍ ହେବେ, ଆଡମିରାଲ ହେବେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କୁ। Who has been appointed as the new NDRF Director General? NDRF ର Director General କିଏ appoint ହେବେ? National Disaster Response Force, National Disaster Response Force ହଉଛି NDRF ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅତୁଲ କରୱାଲ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି IPS ଜଣେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାର ହେଡ୍ ହେବେ। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ତୁମର ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆମର IPS ମାନଙ୍କର ଏକାଡେମୀ, ସେଥିରେ ବି ଇଏ ହେଡ୍ ଥିଲା, ତା ହିସାବରେ ବି କାମ ଚଳେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ NDRF ର ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 କୁ। DRDO has signed an agreement with which nation for the development of dual use technologies? Dual use technology ପାଇଁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ DRDO ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ନେଗୋସିଏସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ତ ଇସ୍ରାଏଲ। ନାଫଥାଲି ବାନେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଦେଶର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ତ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 କୁ। Which state government will launch an anti-open burning campaign from November 11? ଆଣ୍ଟି ଓପନ ବର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଟା କିଏ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତ ଦିଲ୍ଲୀ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ବି ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଲା, ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 11 କୁ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 କୁ। Who has become India's wealthiest self-made woman billionaire? Self-made ମାନେ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ବିଲିୟନାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନି ନାୟର। ଅପସନ ବି ଫାଲ୍ଗୁନି ନାୟର। ଇଏ ନାଇକା କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ। ନାଇକା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ମାନଙ୍କର, ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେଟା ସବୁ କରୁଛି ନାଇକା, NYKAA, ନାଇକା। ତ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ, ନାଇକାର ହେଉଛନ୍ତି ସିଇଓ ଫାଲ୍ଗୁନି ନାୟର। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 କୁ। When is World Science Day for Peace and Development? World Science Day ପିସ୍ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଉଟା? ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତାର ଡେଟ୍ ହଉଛି ନଭେମ୍ବର 10 ନଭେମ୍ବରରେ ଏଟା ପାଳନ କରାଯାଏ, 10 ନଭେମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 କୁ। Which nation become the 101, ମାନେ ତୁମର 101st member country of the International Solar Alliance? ତ 101ତମ ମେମ୍ବର କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ହବାକୁ ଯାଉଛି? ତ ମନେ ରଖିଥିବା ଆନ୍ସର ହଉଛି ବି, ୟୁଏସ୍। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସ ର ଦିଟା ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ ଏ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦିସ୍ ଆଲାଏନ୍ସ along with France. ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର। ମାନେ କୋଇଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିକି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଥ୍ରୋରେ ସବୁ ଗ୍ରିଡ୍ କୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ହଉଛି ଆର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍, ଯୋଉ ମୋଦି ଆମ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଯୋଉଟା ଇଏ ଅଛି, ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଯୋଉଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି କି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ ୟୁଏସ୍ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର 101ତମ ମେମ୍ବର। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 କୁ।
When will 52nd edition of National Film Festival of India to be held in Goa? କେବେ ହବ? ତ 20th ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 20th ନଭେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଆରେ ବି ହୁଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବି ଗୋଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ହୁଏ। ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା 52nd ଯୋଉଟା କି 20th ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। India's first world-class railway station will be inaugurated in which city on November 15? ତ 15 ନଭେମ୍ବରକୁ କୋଉ ସିଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରିଲିଜ ମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମନେ ରଖିଥିବ ଭୋପାଳ ଇଟ୍ସ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସୋ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ ଯାହାକୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ସିଟି ମାନେ ସିଟି ଅଫ୍ ଲେକ୍ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସମଟାଇମ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସିଟି ଅଫ୍ ଲେକ୍ ଯଦି ମେଜରଲି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀନଗରକୁ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା କାଶ୍ମୀରର ସେଠି ଦାଲ ଲେକ୍ ଅଛି, ଏଠି ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେକ୍ ଅଛି, ତ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ क्वेश्चन नंबर 25 को। Who will lead the Indian men's junior hockey team in the FIH Junior Hockey World Cup 2021 in भुवनेश्वर जोटा हवाको जाउची सेतरे किए इंडियन टीम को लीड करियो? हु विल बी द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम? देन विवेक सागर प्रसाद, he belongs to मध्य प्रदेश, से मध्य प्रदेश रो जणे हॉकी खिलाड़ी, तो ये लीड करिवे देखन ता। तापर हम जिबा क्वेश्चन नंबर 26। Who has become the fastest player to score 2500 run in T20s? किए सबठारु द्रुत गति रे 2500 रन करचंती T20s रे? तो से होचन पाकिस्तान बैट्समैन, ताको ना होची बाबर आजम, ही इज आल्सो द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो तापर जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 27 को। When will be the longest lunar eclipse of 21st century? तो 21st century रो सबठारु बड़ lunar eclipse केबे होबाक जाउची? तो यार डेट भी मन रखिए हला नवेम्बर 19th नवेम्बर हेबाक जाउची। लुनार एक्लिप्स रे मन रखिथा पृथ्वी आसीबो सूर्य और चंद्र मझिरे, सेमती सोलार एक्लिप्स रे आसी चंद्र आसीबो पृथ्वी और सूर्य मझिरे। तो ए लुनार एक्लिप्स रे कोन होची सूर्य चंद्र रहले ता मझिरे आसीबो पृथ्वी। तो ए डायग्राम रे अपन देखि परथे त जानिबे। आ ठीक आरो अपोजिट टा होची तुमरो सोलार एक्लिप्स जोथरे कि सूर्य पृथ्वी भितरे चंद्र आसीबो। तापर जे हमें क्वेश्चन नंबर 28 को। The National Achievement Survey NS is conducted once in how many years? तो it will be conducted in 3 years। थरे प्रति 3 वर्ष थरे नेशनल अचीवमेंट कोन कोन हम देश अचीव कला, टारगेट अचीव हैला कि नै, जो सब टारगेट उडा हमर सेट कराइ थाए नेशनल लेवल ले, तो प्लानिंग हिसाब रे सेउडा को सब देखा जाय। तापर जे हमें क्वेश्चन नंबर 29 को। क्लीन ग्रीन विलेज वीक हैज बीन ऑब्जर्व अंडर व्हिच स्कीम? को स्कीम अंडर रे क्लीन ग्रीन विलेज वीक कराउची? तो एमजी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, आंसर बी, या अंडर रे क्लीन ग्रीन स्कीम तुमरो होची क्लीन ग्रीन विलेज वीक। तापर जे हमें क्वेश्चन नंबर 30 को। Which country is set to host the UN Climate Change Conference COP27 in 2022? को कंट्री जे होस्ट करियो जाउची? मन रखथा अफ्रीकन कंट्री इजिप्ट। So these are some of your important questions for this week। ए वीक रे जा आस्तला तबे आउ ऑलरेडी जा माने जेमती को आइ जाई, तो ऑलरेडी 15 नवंबर रे को आइ कि हमर क्लास स्टार्ट होबाक जाउची एसआई पई। जो माने आगु को एसआई एग्जाम में प्रिपेयर होचंदी, सो जॉइन अस फॉर बेटर प्रिपरेशन सो दैट यू विल गेट सम अर्ली माने प्रिपरेशन कले तुमरो हेल्प होबा आगु जाई। ओके, थैंक यू एवरीवन।